یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے محفل نعت میں. ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا، انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دیندے نے تے سارے پیر لیاؤ نا، بارش کرو. نہیں دینا جے لے لو، او دی مرضی جدو دے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں آخری وقت جو جی وہ وہابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی. اگر وہ وہابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے، مریدوں کو چھوڑ دیں. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. تم طنز کرتے ہو کتب پر، ابدال پر، غوث پر، علوم پر. تم لوگوں کو ابھی ان کے مقامات کا اندازہ بھی نہیں ہے. کون بول رہا تھا اولیاء اللہ کے خلاف ہے؟ کس کی زبان درازیاں کھل رہی تھیں؟ کس کی بزرگی اسٹیک پہ پڑی ہوئی تھی؟ جس کی بزرگی اسٹیک پہ پڑی ہوئی تھی اب وہ اپنی بزرگی بچائے، کیونکہ جو دعوے اس نے کیے تھے، جو بکواسیں آج تک کی تھیں اولیاء اللہ کے خلاف، وہ تو بہت پہلے ہی اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے بہت ساری فضول خیالات اور باطل عقائد کے بنیاد پہ کئی بھی باتیں اللہ کے فضل سے زمین بوس کی جا چکی ہیں. اس بار پھر سے 1 جولائی 2021 لاہور نیوز کے دعووں کے باوجود، محکمہ موسمیات کے دعووں کے باوجود، 12 گھنٹوں کے اندر لیجنڈ کے دعوے کے بعد اللہ کے حکم سے موسم پلٹ گیا لاہور کا. ہیٹ ویو کدھر چلی گئی؟ موسم ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ ہوائیں کہاں سے چلنی شروع ہو گئی ہیں؟ کیا ہوا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ کیسے ہو گیا؟ آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا. درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زنیر الیاس سے. زنیر الیاس، گرمی کی شدت، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا برا حال ہے. کیا ٹھنڈی ہوا کا کوئی امکان ہے؟ احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی، ماہرین کی جانب سے بھی، کہ آئندہ 2 روز مزید جو ہے اسی طرح سے گرمی رہنے والی ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ انڈور رکھیں. آؤٹ ڈور بارش ہونے کے تاحال کوئی بھی شہر میں امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن یہی ضرور بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران اسی طرح سے گرمی جو ہے وہ شہر میں برقرار رہے گی. جی ٹھیک ہے، 48 گھنٹوں کے دوران گرمی کی یہی صورتحال رہے گی. زنیر الیاس، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ. آج اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے پھر موسم پلٹ جائے گا لاہور کا. اور جو پیشن گوئیاں ہیں اور جو دعوے ہیں اور جو نیوز ہے اور جو سائنس ہے اور محکمہ موسمیات ہے، سب کچھ ہے. تپتی دھوپ ہے، سورج ہے، کوئی امکان نہیں ہے بارش کا، بادلوں کا اس طرح سے کچھ بھی ٹھنڈا ہونے کا کہ یہ پلٹ جائے. تو اگر اللہ نے چاہا تو یہ اللہ کے حکم سے پلٹ جائے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی نوید سنا دی ہے. اس وقت رانا ازہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پیشن گوئی کی جا رہی ہے. رانا ازہر بتائیے گا. جی بالکل، ان دنوں شہر لاہور میں شدید گرمی ہے، جس کے باعث دن بھر جو ہے لوگوں کا جینا محال تھا. ہم آج رات جو ہے رات گئے جو ہے تازہ ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں، جس کا موسم کافی بہتر ہوا اور موسم کافی خوشگوار بھی ہے. اولیاء اللہ پر طنز و تنقید کرنے والوں، اولیاء اللہ کی تمام کرامات ہی جھوٹی ہیں. مثلا حضرت معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری سے متعلق جو واقعات زبان زد ہیں اور عام طور پر کہیں بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، وہ صرف قصے کہانیاں ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسی کرامات کا کوئی ذکر احادیث کی بکس میں نہیں ملتا ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، جو مسلح ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. 21ویں صدی چل رہی ہے، تم کہتے ہو کیمروں کے دور میں معجزات نہیں ہوتے. لو سنبھالو اپنے لاہور شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. شہر میں گردآلود ہوائیں، آندھی اور طوفان گرمی کو اڑا لے گئے. بادلوں کی بھی پنجاب میں انٹری. لاہور کا راستہ دیکھ لیا، جلد چکر لگائیں گے. شہر میں آج رات سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی. اتوار تک موسم. جب اللہ نے وحی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا، ٹھیک ہے. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور
खुद मैं किसी की क्या बात है, मतलब हमसे बड़ा बरेलवी कौन रहा है? हैं? कैसे हो गया? 25-30 हज़ार के मजमे की बात करते हो? 25-30 हज़ार? लाहौर शहर की काउंटिंग कर लेना या मरदमशुमारी वालों से हेल्प ले लेना ताकि तुम्हें पता लग जाए लाहौर में कितने लोग रहते हैं। पूरा शहर है, और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है। अल्लाह और जो कुछ करेगा ना वो भी देखते जाओ, जो कुछ वो कर रहा है। वो जब किसी काम का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा कौन फया कौन, और सोना शुरू हो जाता है। सोसाइटी में इस तरह के जो बैठे हुए हैं, इन्हें अभी कोई हैसियत का अंदाज़ा ही नहीं हो जाता है। ये तो सिर्फ लेजेंड के ज़रिए अल्लाह ने दिखाया है, अपनी ताकत से, अपने हुक्म से। अगर औलिया अल्लाह मैदान में आ जाए ना तो मुर्दों को भी ज़िंदा कर दें कब्र से अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वो अपनी नाम और शोहरत के डंडोरे पीटने से ज़्यादा अहम कामों में मसरूफ़ होते हैं दीन इस्लाम के, समझे? वो नहीं चाहते अपनी शोहरत, वो नहीं चाहते अपने ज़्यादा नाम। लेकिन लेजेंड तो कुछ और ही काम कर रहा है। लेजेंड तो अपना खेल खेल रहा है पब्लिक में अल्लाह के फजल से और उसकी मदद से, क्योंकि लेजेंड तो तमाम बातिल माबूदों के ख़िलाफ़ है। लेजेंड तो खुल के बातिल माबूदों के मैदान जंग में उतरा हुआ, खुदाओं के मैदान जंग में है। अब तक कोई बातिल खुदा उसको शिकस्त नहीं दे सका। लेजेंड सिर्फ एक खुदा से शिकस्त खाया है, वो अल्लाह है। बाकी दुनिया के अंदर कायनात में जितने खुदा बनाए हुए थे उनसे वो शिकस्त नहीं खा सका और ना ही कभी खा सकेगा अल्लाह के हुक्म से। कौन था जो कहता था कि मौसम है धूप गर्मी? लाहौर शहर का मौसम कैसे पलट गया? लाहौर शहर में ठंडी हवाएं कहाँ से शुरू हो गई? लाहौर शहर में गर्मी, शिद्दत, हीट वेव, जहाँ पुलिस एहलकार बेहोश हो रहे थे गर्मी की शिद्दत से, हैं? न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही थी कि क्या हुआ है लाहौर शहर के अंदर, पलट कैसे गया सब? किसने पलट दिया मौसम? कौन था इसके पीछे? किसके ज़रिए हो गया? है कोई जो अपनी अकल को इस्तेमाल करे, कॉमन सेंस को यूज़ करे और समझना चाहे तो समझ ले, और अगर अब भी कोई ना समझना चाहे तो फिर चले मरे और तड़पे। लेजेंड तो अल्लाह के कारनामे दिखा रहा है। वो अल्लाह वाहिद अल कहार जिसके दीन इस्लाम के नेक औलिया के ख़िलाफ़ बकवास की जाती है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी इस दीन इस्लाम के लिए, जिन्होंने अपनी मेहनतें की इस दीन इस्लाम के लिए, उनके ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ियाँ करने वालों, तुम्हारी खुद की हैसियत क्या है? चंद किताबें पढ़ ली तुम लोगों ने तो तुम समझते हो तुम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हो। खाली किताब बगल में उठा लेने से थोड़ी कुछ हो जाता। किताबें उठाने वालों के बहुत सारों की तो मिसाल गधों के साथ दी अल्लाह ने। किताबें लदे हुए गधों की मिसाल है उनकी। क्यों? क्योंकि वो हक छुपाते हैं और वो सिर्फ वो बयान करना चाहते हैं जो उनकी अपने 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 फेवर में बात आए, जो मुखालफत में आए उसको छोड़ देते हैं। कौन है ये? या अल्लाह ये बकवास करते हैं तेरे औलिया के खिलाफ। ये लोग, इन्हें अभी पता ही नहीं है दीन इस्लाम की ताकत, दीन इस्लाम पे अमल करने की ताकत क्या है, कुरान के अंदर तेरे बताए हुए प्रैक्टिकल की ताकत क्या है, खुद तेरी अपनी असल ताकत क्या है, तू किस तरह सपोर्ट करता है। ये अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह की सपोर्ट है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तुम औलिया कराम पे बोलते हो, लेजेंड तो वली अल्लाह भी नहीं है। दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम माबूदों को बेबस करके रखा हुआ शिकंजे के अंदर अल्लाह की मदद के साथ। कैसे? क्योंकि लेजेंड के साथ अल्लाह है। समझ में आ गया? लेजेंड के साथ अल्लाह है, अल्लाह वाहिद अल कहार। लेजेंड अल्लाह के साथ है। आओ मुकाबले पे किसको आना है? नेचर की मखलूक़ात के साथ लाओ। किसको लड़ना है? नेचर की मखलूक़ात के ज़रिए, नेचर की मखलूक़ात के ज़रिए, मौजज़ात के ज़रिए जो अल्लाह के हुक्म से पेश आते हैं। गैर मुस्लिमों को दावत दो दीन इस्लाम की तरफ, अल्लाह के मौजज़ात के ज़रिए, जो नेचर के ज़रिए, जो अपनी नेचर के ज़रिए वो मखलूक़ात में अपने नाम को लिख के दिखाता है, अल्लाह 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 अल्लाह। नेचर की मखलूक़ात के मुँह से अपने नाम को बुलवा के दिखाता है, अल्लाह 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 अल्लाह।
जाओ दिखाओ गैर मुस्लिमों को वो नेचर के सबूत जिसमें अल्लाह ने नेचर की ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात पर अपने नाम को लिख कर दिखाया और बुलवा कर दिखाया। वो दिखाओ गैर मुस्लिमों को ताकि वो कलमा पढ़ें, वो सोचें समझें कि तो उनके बातिल माबूदों से ये नहीं होता। ये काम है करने के जो तुम लोगों को करने चाहिए, और तुम बैठ कर औलिया कराम के ख़िलाफ़ ज़बानें चलाने में अपना टाइम लगा रहे होते हो। तुम समझते हो तुम दीन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हो, हैं? ये तुम्हारी अकल का हाल है। तुम दीन इस्लाम की खिदमत तो कर रहे हो और दीन इस्लाम के अंदर छुरियां भी मार रहे हो। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं तुम उनके ऊपर छुरियां चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। ये कैमरों के दौर में ताने फिरते हो, तुम मुआजात नहीं होते। कैमरों के दौर में मुआजात कर रहा है अल्लाह, कैमरों के दौर में अपनी निशानियाँ दिखा रहा है। जाओ देख लो द गेम ऑफ लेजेंड पर, जिसके इंट्रोडक्शन के साथ ही जिसने औलिया कराम की तंज़ और तनकीद का बाजार गर्म करके रखा हुआ था, इंट्रोडक्शन भी उसी के साथ है। काम करने तो दीन इस्लाम के लिए करो, अल्लाह के लिए करो और दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए करो, और गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने पे काम करो। उनको निशानियाँ दिखाओ अल्लाह की, उनको बरगलाओ नहीं दीन इस्लाम से, उनको मुतनफ़र ना करो दीन इस्लाम की, अल्लाह की ताकतों से, अल्लाह के मौजज़ात से, अल्लाह की निशानियों से, समझे। और अगर तुमसे नहीं हो सकता तो अपनी ज़ुबानों को लगाम दो औलिया कराम के ख़िलाफ़, वरना लेजेंड तो अपना गेम खेलता ही रहेगा अल्लाह की मदद से। तुम लोग फिर सोचते जाओ कि तुम कितना सर पीटोगे, क्योंकि लेजेंड तो नहीं रुकेगा, अल्लाह की मदद के साथ चलता ही जाएगा जब तक अल्लाह दिखाता रहेगा अपनी मशीयत से जो वो चाहता है। अक्ल इस्तेमाल किया करो। कलमा पढ़ा है ना जिस अल्लाह का, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो आज भी है। वो ना सोता है ना ऊँगता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो मदद को आता है, वो काम करता है, हर आन नई शान में होता है। और तुम जहाँ भी होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ लेजेंड ऑफ अल्लाह इन द 21st century by the mercy of Allah, the follower of last prophet Muhammad, peace be upon him, who was, who is, who will remain the Muslim man of the universe, because he was sent in this world by the king of the universe. और उनके पैरोकार जो उनको आखिरी नबी मानते हैं और जो मुत्तकीन हैं, जो परहेजगार हैं, लेजेंड अपनी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा है। जो वो हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं उनके दर्जात का, उनकी ताकत होगा। तुम तंज करते हो कुतुब पर, अब्दाल पर, गौस पर, उन पर। तुम लोगों को अभी उनके मकामात का अंदाज़ा भी नहीं है।
जो किताबों में लिखा है वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। जो बाबे होते हैं ना असली, वो बाबे नहीं होते, वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा कर देते हैं, क्योंकि उनका भी खुदा वही है जो तुम्हारा खुदा है, और जो तुम्हारा खुदा है वही लेजेंड का भी खुदा है, और वो इस पूरी कायनात का खुदा है, और उसका नाम है अल्लाह वाहिद अल कहार। याद रखना, लेजेंड ऑफ अल्लाह। क्या कहूँ